بسم الله الرحمن الرحیم قل ورتویا اذالک خیر یا دا بہتر دی هم جنت الخلد یا جنت دا ہمیشگرائی التي وعد المتقون چوادے کی دلشی متقیان سرا كانت لهم جزاء ومصيرا ويبدل را بدلا او زید ورتلو لهم دیل را فیا پدی کی ماغسدی یشاؤنا چغواری دی خالدین ہمیشہ بئی کان علی ربکا ددا خبرہ پر افستا باندی بزیمد رفستا باندی وعدم مسئولا وعدہ تپوس کڑی شوی و یوما پاغرز باندی یا شروم چی جواب کدی لرا وما واغسوک یعبدونا چی عبادت کئی دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا فیقولو اوہی اللہ انتم اضللتم آیا تاسو گمراہ کریو بعبادی بندگان زما هاولائی چی دادی ام ظلو السبیل یا دی خطاو دلال نیغنام قالو بوئی دی سبحانکا پاکی دا اللہ تعالی را ما کان ینبغی لنا ندی مناسب منگ لرا نتخذا دا چونی سو من دونی کا ما سواستانا من اولیاء سوک مددگاران ولیکن متاتهم وآباءهم لیکن تاسا کور کڑی و دی لرا و پلارانو دی لرا حتی تردی پوری نسو ذکرہ چی فری خود دا مسئلہ فری خود قرآن لرا وکانو قوما بورا او دی یو قوم تباشوی حلاک شوی فقد کذبوکم ابوئی لشی ابوئی اللہ تاکی سرا دروغ جن کڑی شوی تاسو دروغ جن کڑی تاسو بما پاغ سباندی تقولونا چویل تاسو فما تستطیعونا طاقت بن لرئی تاسو صرفن داڑولو داوڑی دلو دا عذابنا ولا نصراؤن دا امداد دا اوڑولو داڑولو دا عذابنا یا دا بچ کی دلو دا عذابنا او ولا نصراؤن دا امداد ومن یظلم سوک چاچ ظلم کو من کنستاسنا نزقو اوسکو دتا عذابا کبیرا عذاب لوی